write this song, yeah. We safe but don't know how. We far away from town. We talk until we can't no more. You know one like I found before. Track of the time now. The moment is right now. I've been here before. I've been here before. It feels like you're mine now. No need to pretend how. 'Cause we're again. It felt like summertime till you were gone. I fell in love with you. And now I can't wait for summertime. It won't be long when you come back. I love you like I do. Love you like I do. Love you like I do. It's true we barely know each other, but I'm sure that we could do it right, yeah. Been talking day and night, yeah. Love like we're moving slow. Us on the radio, feeling each other in the sand. No time to waste, so take my hand. Track of the time now. The moment is right now. I've been here before. I've been here before. It feels like you're mine now. No need to pretend how. 'Cause we're again. It felt like summertime till you were gone. I fell in love with you. And now I can't wait for summertime. It won't be long when you come back. I love you like I do. Love you like I do. Love you like I do. Along that street, we're talking nervously. Be close, it won't be long now. You made me write this song, yeah. We safe but don't know how. We far away from town. We talk until we can't no more. You know one like I found before. Track of the time now. The moment is right now. I've been here before. I've been here before. It feels like you're mine now. No need to pretend how. 'Cause we're again. It felt like summertime till you were gone. I fell in love with you. And now I can't wait for summertime. It won't be long when you come back. I love you like I do. Love you like. Sampai, wah, kita keluar dari rombongan bawah lautnya. Alhamdulillah hari ini cerah banget. Masya Allah, langitnya luar biasa. Ih. Itu kayak gini suasananya. Terus ini pintu tolnya. Dan ini gedung apa sih? Mana? Ini. Wow. ICC. Tinggi banget. Elemen banyak shopping. Masuk ke situ. Elemen mall. Masya Allah. Bagus-bagus menurut situ. Iya kak? Iki daerah mana sih? Kowloon. Oh ini di Kowloon. Kita udah sampai di Kowloon. MTR. Kayak gini. Ini suasananya. Mallnya gede, shopping-shopping. Ini view-nya kalau kita lihat depan. Astagfirullah. What are you, a simp? Baby, you always on my gas list. No, Got Hulu Plus, don't need no Netflix. no. Don't make me beg, I'm feeling desperate. So please don't say no, oh, please don't say no. No. I like you and when you playing hard to get. Ay, when we making plans, you act like you forget. Ini view-nya kalau depan. Terus ini view-nya kalau kita lihat samping. Masya Allah hari ini alhamdulillah ada matahari. Biasanya dingin banget tapi alhamdulillah hari ini cerah dan anget gitu. But you make me kinda nervous. You do that on purpose, yeah. Baby, you always on my gas list. No,
feeling desperate. So please don't say no, oh, oh, please don't say no. No. Sun be shining, backyard blooming, are you coming over? Hope it's not like normal and I get that cold shoulder. I got beers, but guess you really don't be drinking no tequila or something. Well, we got a lot to be grateful for. Yeah, you can come and watch me drink my morning coffee, yeah. But you make me kinda nervous. You do that on purpose, yeah. Have you always on my gas list? No. Got Hulu Plus, don't need no Netflix. No. Don't make me beg, I'm feeling desperate. So please don't say no, oh, oh, please don't say no. No. You walk along that street, talking nervously. Be close, it won't be long now. You made me write this song, yeah. We safe but don't know how. We far away from town. We talk until we can't no more. You know it like I found before. Track of the time now. The moment is right now. I've been here before. I've been here before. It feels like you're mine now. No need to pretend how. 'Cause we're like it. It felt like summertime till you were gone. I fell in love with you. And now I can't wait for summertime, it won't be long when you come back and love you like I do. Love you like I do. Whoa, oh, whoa. Love you like I do. Whoa, oh, whoa. It's true we barely know each other, but I'm sure that we could do it right, yeah. Been talking day and night, yeah. Love like we're moving slow. Us on the radio, feeling each other in the sand. No time to waste, so take my hand. Lose track of the time now. The moment is right now. I've been here before. I've been here before. It feels like you're mine now. No need to pretend how. 'Cause we're like it. It felt like summertime till you were gone. I fell in love with you. And now I can't wait for summertime, it won't be long when you come back and love you like I do. Love you like I do. Whoa, oh, whoa. Love you like I do. Whoa, oh, whoa. Have you always on my gas list? No. Got Hulu Plus, don't need no Netflix. No. Don't make me beg, I'm feeling desperate. So please don't say no, oh, oh, please don't say no. No. I like you and when you playing hard to get. Ay, when we making plans, you act like you forget. Ay, when you make fun of my car, I get upset. When you done with all the others, yeah, you know that I got next. Yeah, you can come and watch me drink my morning coffee, yeah. But you make me kinda nervous. You do that on purpose, yeah. Have you always on my gas list? Kita ada di Suramadu hari ini. Suramadu, Hong Kong. Iya, Suramadu, Hong Kong. Alenta. Teret. Alenta. Tek maksudnya ya? Ya. Kita sampai di Suramadu, terus nanti mampir Banyuwangi ke rumahnya Bu Haryati. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Silaturahmi guys ya. You can come and watch me drink my morning coffee, yeah. But you make me kinda nervous. You do that on purpose, yeah. Have you always on my gas list? No. Got Hulu Plus, don't need no Netflix. No. Don't make me beg, I'm feeling desperate. So please don't say no, oh,
write this song, yeah. We safe but don't know how. We far away from town. We talk until we can't no more. You know it like I found before. Track of the time now. The moment is right now. I've been here before. Feels like you're mine now. No need to pretend how. 'Cause we're not again. It felt like Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا وكانت حباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المسأمة ما أصحاب المسأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون أكثر بذكر الله واصحب رجال الله حتى تفنى بالله ثم تبقى بالله. Tinggi, maka ujiannya juga akan semakin berat. Kalau kadar agamanya itu lemah, maka ujiannya juga akan diringankan. Nah, maka kemudian kita bertanya, kok malah yang diuji adalah orang yang beriman? Kalau gitu, ya sudah, nggak usah beriman saja, atau agamanya biasa-biasa saja, biar ujiannya ringan. Nah, jawabannya sederhana, teman-teman. Kenapa yang beriman itu justru malah yang Allah uji, dan kalau imannya tinggi malah ujiannya makin berat? Jawabannya sederhana. Ya, kemudian yang kedua adalah orang-orang soleh. Ikut Dan ujian kemudian berikutnya di bawah ulangan di sekolah bertahap hanyalah orang-orang yang orang-orang sekolah saja. sesuai dengan tingkat agamanya. Kalau kadar agamanya itu Tinggi, maka ujiannya juga akan semakin berat. Kalau kadar agamanya itu lemah, maka ujiannya juga akan diringankan. Nah, maka kemudian kita bertanya, kok malah yang diuji adalah orang yang beriman? Kalau gitu, ya sudah, nggak usah beriman saja, atau agamanya biasa-biasa saja, biar ujiannya ringan. Nah, jawabannya sederhana, teman-teman. Kenapa yang beriman itu justru malah yang Allah uji, dan kalau imannya tinggi malah ujiannya makin berat? Jawabannya sederhana. Orang yang ikut ujian atau ikut ulangan di sekolah hanyalah orang-orang yang sekolah saja. Kalau dia nggak sekolah, ya nggak ikut ulangan, betul ya Bu ya? Semakin tinggi dia sekolahnya, levelnya, kelasnya, maka tingkat ujiannya, tingkat ulangannya juga akan semakin sulit. SD dengan SMP, bukan negara kita kan ya? Bukan. Itu ujiannya beda. SMP dengan SMA, dengan kuliah pun ada S1, S2, S3, maka ulangan-ulangannya, ujian-ujiannya akan berbeda.
Nah, ketika orang tersebut kemudian dia melewati ujiannya, maka dia akan naik level. Dia akan naik ke tingkatan yang lebih tinggi. Kita juga begitu, ibu-ibu sekalian. Kalau misalkan kita diuji oleh Allah SWT, kemudian kita lulus ujiannya, kita bisa melewatinya dengan baik, dengan keimanan dan ketakwaan, maka insya Allah Allah akan angkat derajatnya menjadi lebih tinggi. Nah, maka kalau misalkan kita dapat ujian, maka kita harus berpositif thinking kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah, bahwasanya oh iya, nanti semoga saya akan dinaikkan derajatnya oleh Allah. Dan kalau kita lihat di surat Al-Insyirah itu, Bu, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka setelah kesulitan akan datang kemudahan. Setelah kesulitan akan datang kemudahan. Jadi kalau sekarang kita lagi diuji dengan kesulitan-kesulitan, maka pola pikir kita adalah nanti mau dapat kemudahan apa ya, mau dapat kejutan apa ya dari Allah. Nah, jadi kita jalaninnya enak, jalaninnya sabar, ibu sekalian, karena ada yang kita nanti, yaitu kemudahan, yaitu kejutan-kejutan dari Allah yang mungkin gak kita sangka-sangka setelah kita lulus melewati kesulitan-kesulitan yang Allah berikan kepada kita. Sebetulnya sudah dijamin sama Allah. Kalau soal rezeki ya sudah, kita nggak perlu khawatir. Tapi kita harus khawatir terhadap sesuatu yang belum dijamin. Yaitu apa? Setelah mati kita mau masuk surga atau neraka, itu belum ada jaminan sama sekali dari Allah. Maka itu yang harus kita khawatirkan. Nah, maka ketakutan kita itu harus mengarah kepada hal-hal yang benar. Kita takut nanti masuk neraka atau masuk surga, maka kemudian hidup kita menjadi lebih bijak, kita ibadah lebih rajin, kita menjauhi maksiat, karena kita takut sama Allah. Kita takut nanti setelah mati itu kita bakalan masuk surga atau neraka, karena belum ada jaminan. Maka tadi yang pertama, takut ini adalah ujian dari Allah SWT. Kemudian yang kedua, kelaparan. Ya, ujian yang kedua adalah kelaparan. Orang kalau sudah lapar biasanya emosian kita, maka jangan pernah berpikir hanya ikhtiar kita sajalah yang bisa membuat kita menjadi seperti ini, misalkan menjadi kita dapat uang yang banyak. Kalau begitu maka kita nggak ada bedanya dengan siapa, Bu? Korun, Bu, ya. Korun itu kan waktu masih miskin kan minta-minta doa kan sama Nabi, tapi ketika kaya maka dia ingkar. Dia kemudian merasa bahwa ini adalah hasil usahanya sendiri. Maka kemudian Allah balik, semua hartanya itu ditenggelamkan. Ya, dan kita nggak mungkin lebih kaya daripada Korun, ya. Maka jangan sampai bersifat seperti Korun. Kita masih biasa-biasa begini saja. Nah, kemudian ibu sekalian, yang keempat adalah wal anfus, kekurangan jiwa, yaitu kematian. Banyak orang yang takut mati, ya, apalagi kalau misalkan orang-orang yang tidak punya agama, maka hidupnya hanya untuk di dunia, sehingga dia berpikir ketika mati adalah selesai semua urusannya. Maka dia habiskan kehidupan dunia ini hanya untuk bersenang-senang, hanya untuk kepentingan dirinya sendiri saja. Yang penting pada saat hidupnya dia happy, dia senang, dia bisa memuaskan segala keinginannya. Karena kalau sudah mati, maka urusannya selesai. Maka orang yang seperti itu akan selalu dihantui ketakutan untuk mati, ibu sekalian. Sedangkan kita orang mukmin, maka kita memiliki keyakinan bahwa kehidupan ini adalah kehidupan yang sementara, hanyalah pintu terbang kita menuju kepada kehidupan yang abadi, yaitu akhirat. Mabaruk
Dan guys, ini udah selesai acaranya dan saatnya kita pulang ke rumah masing-masing. Terima kasih sudah nonton video ini sampai dengan habis. Sampai jumpa di video-video menarik berikutnya. See you next time and bye. Salam yakin.